Salonne, stilering en als meer kompeterend. Jy kyk nou So Doen Mens Hare met Hare, geborg deur Royal Orchid Thai Spa. Welkom by hierdie week se episode van So Doen Mens Hare. Ons gaan kuier by salonne dwars oor die land wat teen mekaar gaan kompeteer vir die mees innoverendste haarstyl. Hierdie salonne kompeteer vir 'n wenprys van 'n vakansie. En jy kan ook 'n spa-dag wen, sou jy vir hulle stem. So Doen Mens Hare tesame met Hare ondersteun die BioDream beursprojek, waarvan ons graag een van die studente wil stuur vir 'n stilleerkursus. Sou jy vir jou gunsteling salon stem, gaan jy 'n groot verskil maak in hierdie student se lewe. Kom ons gaan kyk na ons eerste supersalon op So Doen Mens Hare. Hierdie is ons supersalonne vir vandag en hulle staan 'n kans om 'n vakansie te wen. Stem gerus vir jou gunsteling salon deur die kode te SMS na 35959. En jy staan ook 'n kans om 'n spa-dag te wen by die Royal Orchid Thai Spa. Ons is vandag by Dream Nails New Market. Kom ons gaan kyk na watter haarstyl hulle vir ons gaan bied. Die hele droom rondom die salon van Dream Nails Beauty and Hair in New Market het gekom van die werking wat ons in die salonne voorheen gedoen het. En ons het net besef dat ons het 'n groter spasie nodig om vir 'n kliënt daai ultimate experience te gee. En daar het ons besluit dat as ons al die ander goed inbring, gaan dit ons salon op die merk sit en 'n kliënt gaan voel sy kan kom, haar behandelinge doen, hare doen en sy stap hier uit en sy's klaar vir die dag. Sy hoef nie die hele dag by 'n salon te sit of van salon tot salon te gaan op 'n Saterdag byvoorbeeld nie. Die dienste wat ons lewer, as ek kan begin by die hare, ons bied alle dienste aan vir die hare, van sny tot blaas en kleur en folie gekleurde hare en highlights. En dan bied ons ook nail extensions aan. Ons doen sculpture en ons doen ook 'n gel applikasie wat ons die Evo produk voor gebruik en dan ook baie sculpture voor gebruik om die naalbed mee te bou. Ons gebruik ook young nails vir ons acrylic nails. Van daar af bied ons ook 'n diens aan waar ons dan mense se gesondheid van hulle vel kyk, velsorg. Ons gebruik produkte soos Regimen A wat help met afskilfering van die vel en ou dooie selle van die vel. En ons het dan ook tans die voorreg vir die vrouens wil net hulle debiet of hulle kredietkaart gebruik nie, maar wel waar hulle nou kan en hulle Edgarskaart kom gebruik om alle goedere aan te koop by ons. Sonder ons gekwalifiseerde dames kan ons niks verrig in die salon nie. Baie mense kom in en hulle kry 'n lekker behandeling en hulle dink, ag, lekker is 'n lekker omgewing, maar agter die lyne is daar baie werk. Aanhoudende opleidings, toetsreekse waardeur jy gaan, soos wat tegnologie ook aanpas, so moet ons ook aanpas. Die meisies het 'n aanhoudende geleerdheid wat hulle moet leer oor die industrie en om te voldoen aan al die vereistes. Entrepreneurskap begin vir my by, dis 'n droom wat in jou wakker word. Ek het vir baie lank in die privaat sektor gewerk en ek het altyd gevoel dat daar is meer in my en ek kan beter doen op 'n eie vlak van myself. Net vir myself, maar ook vir ander mense om hulle te ontwikkel, hulle training voor te gee. Dis 'n passie. Jy moet met mense wil werk. Jy moet graag mense wil laat goed voel, of dit nou in die salonindustrie is en of dit in 'n restaurantindustrie is. Jou kliënt moet voel dat hy voel die beste en jy die beste vir hom gegee. So vir my was dit baie belangrik geweest om mense te inspireer om vir hulle self daai inspirasie te werk, sodat hulle sal voel dat hulle werd is en iets doen in hulle lewe wat kom op die einde van die dag by 'n tevredenheid wat jy in jouself vind. Ons kan gekontak word op 011 907 0094 of 5. Daar kan ook 'n e-pos aan ons gestuur word as daar enige navrae is by newmarket@dreamnails.co.za en dan ook het ons 'n webwerf www.dreamnails.co.za.
Ons het ook 'n customer care lyn waarop ons kan skakel. Jy kan op die webwerf klik op customer care en hy gaan jou dadelik soontoe vat om dan 'n navraag te doen vir ons salon. Ons is in Alberton, New Red Ruth en ons salon se naam is Dream Nails Beauty and Hair Newmarket. Kom ons kyk waarmee is ons stylis besig. Elke salon kry slegs 3 ure om hulle model se hare te voltooi. Zelna, ek sien jy het eers die hare gesny en dan gekleer. Wat is jou rede daarvoor? Omdat haar hare so lank was, wou ek kleur bespaar op die hare. Dis hoekom ek eers gesny het. Vertel my 'n bietjie meer van die kleur. Ek gaan vir 'n medium bruin kleur insit met so 'n bietjie van 'n goue skakering wat bietjie warmte in die kleur bring vir die winterseisoen wat kom. Wat is in vir 2018? Anneke, ek sal sê bobs, miskien 'n Chinese bob, krul soos GHD krulle of jy kan miskien bietjie reguit gaan en blond na medium kleur hare. As jy hou van Dream Nails Beauty and Hair se haarstyl, moenie vergeet om vir hulle te stem op hulle SMS lyn nie. My naam is Anneke en jy kyk So Doen Mens Hare met Miss Hare. Wow, Zelna, wat 'n verskil. Sê bietjie vir my, wat was die grootste uitdaging geweest met hierdie model? Omdat haar hare so reguit en fyn is, wou ek 'n bietjie meer volume inbring. So dit was bietjie moeilik geweest, maar ons het dit darm reg gekry. Zelna, baie keer is die kliënte nie gelukkig met hulle eindresultaat nie. Waaraan skryf jy dit toe? Dit kan wees dat 'n haarstylis met 'n konsultasie nie die regte vrae vra aan die kliënt nie. Wel baie sterkte met die kompetisie. Ons weet daar gaan sommer baie kykers vir julle stem. So moenie vergeet nie, as julle hou van Dream Nails Hair and Beauty se haarstyl, stem vir hulle op hulle SMS lyn. Hierdie is ons super salonne vir vandag en hulle staan 'n kans om 'n vakansie te wen. Stem gerus vir jou gunsteling salon deur die kode te SMS na 35959. En jy staan ook 'n kans om 'n spa-dag te wen by die Royal Orchid Thai Spa. Nou is dit tyd vir skoonheidswenke. Hi, I'm Cheryl Rankin from Royal Orchid Thai Spa, and here is another little handy tip. To get rid of those nasty little flakes on your lovely little black outfit, the best way to get rid of that is, it's not always using an anti-dandruff shampoo, but take some extra virgin coconut oil, rub that into your scalp, leave it on for about an hour, and then you wash it off. You don't need to condition once you've done that because the coconut oil has already conditioned the hair. If you do this for about 7 days, you can get rid of all those little white flakes that fall onto your little black number and make it a hot mess. Eat your way to a much smoother skin by eating blueberries. These little berries have got more antioxidants than most other superfoods we have available to us. These antioxidants give our skin extra protection against free radicals damage caused by sun exposure and emotional stress. A half a cup of these berries every day will help prevent cell structure damage that leads to wrinkles and loss of firmness of the skin. Anti-aging isn't only about choosing the right skin products, it's also about eating the right foods. If you're looking
for a smoother skin. A wonderful ingredient that you can have is you can eat pomegranates. Pomegranates are rich in vitamin C, and that vitamin C actually keeps the skin soft and supple. Pomegranates have ingredients that actually help preserve the collagen in the skin, which keeps the skin looking softer and plumper, and that way it makes the wrinkles look a lot less prominent. Thank you for joining Royal Orchid Thai Spa's Tips of the Day. See you in a moment. Baie dankie Cheryl vir daardie skoonheidswenke. Kom ons gaan kyk wat doen ons volgende supersalon. Vandag is ons by Placecol on the go, die eerste van sy soort in Suid-Afrika in Edgars en Sandton City. Kom ons gaan kyk hoe doen hulle hare. Die konsep Placecol on the go Edgars kom van ons franchise groep wat saam koppe bymekaar gesit het, saam met franchisees en saam met die Edcon groep om nuwe kreatiwiteit in ons skoonheidsbedryf en salonbedryf in te bring in die cosmetic area van Edgars. Ons is baie kort aan die gang. Ons het verlede jaar Oktober begin en ons is nog besig om gesien te word deur kliënte. Kliënte weet ons is hier, maar hulle weet ook nog nie regtig ons is hierso en ons bied hierdie fantastiese service nie. Ons dienste is uitstekend. Ons het opgekom met 'n ideale tieklys wat jy kan gebruik. Dit lyk soos of jy by Rockemamas amper gaan eet, kan ek sê. Die idee is dat die kliënt kan sit en sê, ek wil graag vandag aan my vel werk en ek wil 'n anti-aging facial hê. Of ek wil graag 'n wax hê of 'n threading gedoen hê. Of ek wil graag aan my hande werk en ek wil 'n gel overlay hê. Of ek wil graag my hare uitblas, my was of 'n treatment op my hare sit. So ons hele konsep is oor skoonheid en dan ons groot retail wat natuurlik ons velle van ons kliënte absoluut komplimenteer. Ons is 'n on-the-go konsep. So ons wil hê 'n kliënt moet inkom, sy moet op hierdie wonderlike stoel kom sit, lekker terugskop. Ons doen haar toenails en gel, ons doen haar hande en gel onder 45 minute en sy kan terug gaan werk toe. Dis die tipe konsep wat ons adverteer. Jy kom in vir jou facial met 'n pedicure gelyktydig en daarna kan jy weer terug gaan werk toe of direk huis toe ry. As jy bietjie verkeer wil mis, is dit ideaal om so tussen 5 en 6 by ons in te sluit. Ons hardloop volle ure in die Edgars, wat ons met al die ander ure hardloop, saam met al die cosmeceuticals. Julle kan ons kontak op 010-226-9090. Ons Facebook page is Placecol on the go Edgars Sandton City. Ons gaan nou die stylis bietjie kans gee om ons te betower met hulle haarstyl. En dan gaan ons sien hoe doen hulle hare. Hi, my name is Ginewe and I studied hair and beauty therapy. So I work at Placecol in Sandton, which is situated in Edgars, inside Sandton City. I do hair and I'm also a therapist. We wash hair, we do wigs, and we also we also weave in the wig on your head. As a therapist, I do massages, I do facials, I do waxings, and I also do threading, which is part of waxing. You might say that. I also do piercing. Today I had a client which I did a hair makeover. We did a Brazilian weave, which basically you need to start washing the client's hair to take out the dirt on the client's head to avoid build up on it, where it's to prevent scratching and irritation of the skin. I washed the hair using our Lanza products, which I imported in South Africa. I used the healing Lanza, which is the white tea, which helped me to take off thoroughly washing the client's scalp and treating the client's scalp too. After that, I had to dry it out. While I dried it out, usually I used my dryer and the comb to dry it out. And then I started with plaits, which you need to do. You start with plaiting the hair on the lines that you want the weave to sit, to be placed at. I did the lines, creating a style before sewing in the weave. So when I used to sew the weave, I use a wool and a needle. We've got two types of hair, which is having semi-permanent and permanent. Semi-permanent is synthetic mixtured with 100% human hair.
But today I used 100% human hair, which is a Brazilian, on the client's hair. Tips on how to take care of your weave. In a month you need to wash it twice. You always need to base the scalp of your hair to prevent itchiness. You need to straighten it depending on the temperature that the manufacturer has stated on the box behind on the instructions, on the heat that you need to use and which product that you need to use. With human hair, you need to use a serum for the hair, but not too much of it. Probably once in a week, put a serum on the hair so that it cannot be clogged up with oil. Nou is die tyd vir ons super salon se finale. Kniewe, wow, wat 'n verskil. Kyk hoe mooi lyk sy. Jy kan nie eers die haarlyn sien of enigiets nie, is baie goed gedoen, baie geluk. Sê vir my Kniewe, wat is vir jou die grootste uitdaging gewees aangaande hare? Oh, the difficult part was when I had to style it, but then it was not too much of a difficult part because I managed to put on the curls and managed to pick it up so I can figure out which style she would be vibrant for her and for the look, and as you can see with the outfit. Hoe moet sy nou na haar hare kyk? She needs to wash it once in a week, straighten it and dry it, and she needs to put some oil on it to make it more shiny and more alive. Hoe dikwels was julle die hare? She needs to wash her hair once a week. Wel, dit is regtig wat baie wel gedaan, hoor. En alles van die beste vir julle. En aan al die kykers, as julle hou van hierdie haarstyl, moenie vergeet om vir Placecol on the go Sandton te stem nie. Ons wil net graag van hierdie geleentheid gebruik maak om ons volgende borgers te bedank. Die Royal Orchid Thai Spa omdat hulle al ons deelnemers bederf, Scarab Jewelry vir die pragtige juweliersware. Maar die kompetisie raak rof. Kom ons gaan vind 'n bietjie meer by Cheryl uit oor entrepreneurskap. Hi, I'm Cheryl Rankin and I'm the owner of Royal Orchid Thai Spa out in Rand Park Ridge. I was very fortunate to have the experience in marketing and advertising, which helped me bridge the gap between what I was doing before and actually marketing my own business. I've been very fortunate to work with Lionel du Plessis from Fractal Marketing, who has helped me to actually develop my marketing campaign and my marketing strategy going forward. As my day is very busy running the spa, I haven't got time to actually get involved in the marketing and advertising myself. Knowing that my marketing and advertising is actually being taken care of by Lionel, I've had to focus on so many other things. I've had quite a few challenges. And I think the biggest challenge was actually a reputational challenge from where the spa was to where it is now. You have clients that are not always happy with everything that you do, but unfortunately, when you're working with people, that is something that you're going to have. And it's learning how to deal with that and how to deal with those negative people and the negative comments. So for me, my strategy was basically to take those negative comments and use them as a growing mechanism to be able to fix and to change things to make it better. As a new business owner myself, the advice that I would give to any aspiring business owners out there, or any young people that want to go into their own business, is that marketing needs to be one of your key focuses. This is something that most business people tend to ignore, and unfortunately, the public need that marketing, because if they don't see it on social media, it's not something that they're going to even consider. So I would suggest that you get a really, really good marketer that you can get advice from, that can build your different platforms that you need to work from. And I would say start on Facebook and on Instagram, because those are
cheaper and easier to work with. And eventually, you'd need to have an online footprint, having your own website. You need to start getting Google reviews because that is what people actually look at. I think the biggest difficulty has been learning how to deal with the client's negative comments and how to take that negative comment and to turn it into positive by changing and growing the business, by incorporating those comments and to make the business better. It has been quite a long journey, but it's something that every day we take and we grow. Because if we don't do that, we're going to become stagnant and we're not going to go anywhere. So I always value feedback from our clients, negative and positive, because that is what's going to make us better than anybody else. Baie dankie dat jy ingeskakel het op hierdie week se episode van So Doen Mens Hare. Volg ons gerus op al ons sosiale media platforms: Facebook, YouTube en Instagram. Moenie vergeet om ons volgende episode van So Doen Mens Hare te kyk nie. Selfde tyd, selfde plek, ander haarstyl. Onthou om te stem vir jou gunsteling salon. Hierdie is ons super salonne vir vandag en hulle staan 'n kans om 'n vakansie te wen. Stem gerus vir jou gunsteling salon deur die kode te SMS na 35959. En jy staan ook 'n kans om 'n spa dag te wen by die Royal Orchid Spa.